Maayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humawad DD ug sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan sa Ozamis gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental. Kini na usab si Father Jesse Langga magahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes sulod sa ikaapat nga semana sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, Abril 23, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Ug miabot ang panahon sa pagsaulog sa pangilin sa paghalad dito sa Jerusalem. Tingtugnaw kadto ug naglakaw-lakaw si Jesus sa portiko ni Solomon dito sa templo. Mialirong ang mga Hudiyo kaniya ug miingon, "Kanusa mo man gayud kami sultihi sa klaro? Tug-ani kami sa walay lipod-lipod kung ikaw ba gayod ang Mesiyas." Si Jesus mitubag, "Gisultihan ko na kamo, apan wala kamo mutuo kanako. Ang mga buhat nga akong gihimo sa ngalan sa akong amahan, mao ang akong mga saksi. Apan dili kamo mutuo kanako, kay dili man kamo akong mga karnero. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon, ug dili na gayud sila mga matay, ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga mao'y naghatag nila ngari kanako labaw sa tanan, ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ang akong amahan ug ako usara." Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. What is a Christian? Unsa baning usa ka Kristiyano? Even without looking our dictionaries, by definition, klaro na kay nato daan kung unsay kahulugan sa pulong Christian o Kristiyano. A Christian is a person who is a follower of Jesus Christ. And we find it disturbing when we hear people ask, "Are Catholics Christians?" Ang mga Katoliko ba Kristiyanos ba kuno? Or referring to as Christians in quotation marks as if dili ta mga Kristiyanos kay Katoliko kuno ta. Di mo Kristiyano kay Katoliko. Labi na gyud kung mga non-Catholic Christians ang maghisgot mahitabo nato mga Katoliko, simingli murag i-exclude ta nila sa grupo o pundok nga nagdala sa ngalan nga Christian o Kristiyano. Madisturbo ta ani mga igsuon because we know that we Catholics are Christians. Kitang mga Katoliko, mga Kristiyano gyud. Gani dunay daghan diha nga nagngalan og Kristiyano o nagdala sa ngalan nga Jesus o Christ, but they do not believe in Christ. Wala magtuo ni Kristo nga Ginoo. And we trace our foundations, our doctrines, and our communities to the apostles sa karaang panahon. Diya sa unang pagbasa karong adlaw ng the Acts of the Apostles, who directly encountered Jesus and preached about Him in the first century, especially ang mga apostoles. Sila gito ang atong pundasyon o sinugdanan. In history, the word Catholic was first used by Saint Ignatius of Antioch in the year 110 AD to distinguish the Apostolic Church from heretical teachings. Igamit ni nga ngalan kining word nga Catholic aron dili tama aron masahi ta ba no itong mga pundok nga dunay mga sayop ug hiwi nga mga pagtulunan. And he used the kining word nga Catholic to describe the early Christian church nitong panahona. Balikon, ang word nga Catholic gigamit ni Saint Ignatius of Antioch in the year 110 AD to distinguish us from many other groups nga dunay mga sayop ug hiwi nga mga pagtulunan. Kining word nga Catholic, we are Christians, we are Catholic Christians, no? To distinguish us from Christians nga dunay mga hiwi nga mga pagtulunan. Pero ang simbahan, the community in which Ignatius of Antioch belonged, was Christian. Klaro kayo, bisan pa og Catholic ang word nga gigamit ni Ignacio sa Antioquia, pero ang pundok nga iyang gikasakupan gitawag niya Katoliko, Kristiyano. And it makes a lot of sense that Ignatius belonged to Antioch, where the disciples of Jesus, the first disciples,
were first called Christians. Ito mang higayuna sa Antioch, gitawag og sa unang higayon og mga Kristiyanos ang mga sumusunod o tinun-an sa atong Ginoo. Ang author sa Acts of the Apostles, mga igsuon, gidugangan pa gyud ng maong note to what preceded it, katong gauna-ana. Sa giingon sa nagsulat niining buhat sa mga apostoles, believers who were persecuted, then scattered, then preached to Jews and then to the Greeks. Sila nga gilutos, mga magtotoo nga gilutos, nagkabahin-bahin, og nagsangyaw ngadto sa mga Hudiyo ug sa mga Griego mahitungod sa Dios. There was affirmation for the work in Antioch from the Church of Jerusalem. Dunay in Jerusalem, dunay affirmation nga sila pod mga Kristiyanos. For in it diha-dihana was seen the grace of God. Nakita man gyud didto ang grasya sa Dios. Unsa man nga grasya? There was an increase in the number of believers, and above all, there was fidelity to the Lord. Matinud-anon gyud sila sa Dios. And Barnabas even encouraged them ni adtong maong kinaiya. The term Christian is then the logical conclusion of all these qualities. Kanang Kristiyanos maunay sumada sa usa ka tawo nga nituo ni Jesus, gi-persecute, gisulay, nagkabahin-bahin, pero kanunay nagpadayon pagsangyaw mahitungod kang Jesus. Fidelity to the Lord, even in our persecutions. For as Christians, we bear the name of Jesus. Ato nang gidadala bisan diin, bisan asa. We do not only know the story of Jesus, wala ta kahibaw kung unsay nahitabo mahitungod kang Jesus sama sa uban nga nakaila ug nakahibalo kuno kang Jesus, pero di mo tuo nga siya Dios. We know the story of Jesus and we live it and proclaim it as well. Gipuy-an nato, nya ato pagyud nga gisangyaw. As Christians, we seek to be like Jesus. Mao kini atong gipangandoy nga mahimo kitang sama kang Jesus. Listening to Him and following His examples. Mabitaw na nga diha sa ebanghelyo karong adlaw, dihang si Jesus gialirungan sa mga Hudiyo nga gipangutana kon siya ba gyud ang Mesiyas, wag ilaing tubag si Jesus. Gisultihan ko na kamo, apan wala kamo mutuo kanako, tungod manggod kana kay dili man kamo akong mga karnero nga namati sa akong tingog. Ang akong mga karnero, matud pa ni Jesus, namati sa akong tingog, nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. So balikon nako, asa man tataman ron sa atong pag-ila sa Ginoo? Taman ra ba ta atong nakaila niya? Pero wa gyud maminaw ug mutuo sa iyang mga sugo. O kita gitong nakaila niya, nagsunod sa iyang kasuguan ug nagkinabuhi sumala sa iyang mga kasuguan. Mga igsoon ko diha ni Kristo, nang hinaot ko nga ang atong pagka-Kristiyanos magdala nato ngadto sa tinuod nga pag-ila kang Hesus ug pagsunod sa iyang mga pagtulunan. Ug labo sa tanan, sa katapusan, sa pagpabiling matinud-anon nga iyang mga tinud-an bisan diha sa mga kalisdanan. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko diha ni Kristo, dinhi na lang kukutob apan sa dili pa nako tapuson kining pamalandong, tuguti una ako sa pagtunol sa akong greeting sa tanan karong adlaw nagsunod kanato nining atong programa. Unang-una, akong greetings sa mga pundok no sakop sa Parish Social Action Teams gikan sa mga parokya sa Tibuok Archdiocese sa Ozamis, gikan diha sa Don Victoriano, sa Liluan, sa Bonifacio, inis Pangabuan, sa Tanggob, sa Santa Maria, sa Tabid, sa Banyadero, sa Gango, sa Labo, sa Tinago, sa Cathedral, inis sa Clarin, sa Tudela, Sinakaban, Katipunan, Jimenez, Panaon, Aluran, dinhi sa Talairon, sa Macalibre Alto, sa Roqueta, sa Lopezaina, dinhi sa Luok Plaridel Centro, sa Baliangaw, Calamba, sa Pangdalaga. Nga dinhi adtong Sabado naghimo sa ilahang binulan nga panagtigom. Salamat sa inyong pag-anhi. I see familiar faces nga mga nakailag, nakauban na nako sa mga kanhi parokya nga akong na-assignan. Salamat sa inyong pag-anhi o pagduaw. Akong pasalamat sa pamilya Herundio no sa inyong sa imong pagduaw pre no sa imong paambit po sa inyong mga grasya. Salamat kaayo. Salamat sa atong mga listeners diha kanunay nga nagsunod nato sa
atong pamalandong, sakop pod sila sa mga parokya nga doon na po yung mga pisat nga nakaanhi dinhi. Nalingaw ko naminaw silang giingon, sus, ikaw di si Father Jesse, personal, nakakita na yung mo personal. Yan. Nangatawa sa niya akong mga kaubang mga batanon, ingon sila nako, sikat di ka pader. So, sikat-sikat lang god, no? Pero importante nga ang musikat yun ang mailhan ang Ginoo, bahalag dili ko mailhan. Diha sa pamalandong, no? Mga igsoon. Ako pod nga pasalamat, balik ko na pasalamat na ko sa PSAT o Parish Social Action Team sa tibuok Archdiocese sa Ozamis nga dinhi adtong Sabado. Salamat sa mga nitabang aron nga magmalampuson ang mao nga event sa PPC dinhi sa parokya. Salamat kaayo. Salamat sa Legion of Mary, sa mga kajiiskihan, sa Sacred Heart of Jesus. Salamat kaayo kaninyong tanan. Salamat sa mga individual pod nga personal nitabang nato sa mao nga mga event, no. Salamat kaayo ninyo. Ang barangay poblasyon, salamat kay dinhi sa kapitan nga mipahulam sa mga bangko nga atong gigamit kay wala man tay mga gamit gyud nga mahimo sana wala tay mga ingon ani nga mga kagamitan para sa mga ingon ani nga dagkong event. Salamat kayo kapitan, no, sa imong pagpahulam, kapitan Lumakad, no. Salamat sa imong pagpahulam. Salamat pod sa mga individual nga nitudol og kanang financial nga tabang nato aron mahimong magbalampuson ang mao nga kalihukan. Salamat kaayo. Ako pod nga pasalamat sa akong mga kauban sa pundok sa Legion of Mary, labi na dinhi sa parokya, pinanguluhan ni Ma'am Rovelyn ikaw tungod kay naghimo mi sa among access ni adtong Domingo, no. Kaning access mao ni ang pagpanumpa, pag-usab sa paghalad sa mga legionary sa ilang kinabuhi ngadto kang Maria uban ang pagampo nga dalhon kita niya ngadto kang Jesus. To Jesus through Mary. Salamat kaayo Legion of Mary. Daghan kaayo sila atong Domingo. Pinanguluhan sa ilahang Presidium President si Ma'am Rovelyn ikaw. Salamat kaayo sa pagpangandam. Yo dunay salo-salo dayon paghuman, no, nga gitampu-tampuhan sa mga sakop sa pundok sa Legion of Mary. Dunay pamahaw dala pa ni udto, no, ang ilang giandam. Salamat kaayo sa inyong paningkamot akong pagampo nga unta mupadayon ang inyong kaikag sa pagtahan sa inyong kaugalingon para sa mahal nga birhen o sa atong Ginoo. Timing sad atong Domingo, naghimo sad ang mga batanon sa parokya, ang ato ang mga kabatanunan, pinanguluhan ni Ma'am Jeneline Luquias o sa atong SK chairman si Ma'am Almi Umandam, kay tandem ramanta sa mga kabatanunan po sa sentro sa poblasyon. Sa ato ang binulan nga kids fellowship diin, ato tas mga kabaryuhan, nya atong tapuko ni mga kabataan, tagaan ato sila katisismo, then allow them to play, enjoy, then pakanon sila, no. Salamat kaayo sa Barangay Small Putungan nga midawat nato atong Domingo gihapon, no, aron nga makahimo ta sa ato ang kids fellowship. Dunay mga 50 kapin ka mga bata nga atong gipakaon. Sa timing sad kaayo, no, tungod kay gidalhan ta dinhi sa social action sa Archdiocese sa Ozamis og mga espagetihonon nga pagid mahurot gani, no. Ato paning gamiton sunod bulan para sa ato ang kids fellowship. Wala pa man ma-expire, murag September pa man ma-expire ning kaning pasta niya. Kining mga paste murag doon na pa mga duha ka bulan nga magamit pa siya, no. So salamat kaayo ninyo, no, nga nag-donate ani. Doon na po yung mga nag-donate nato para makatabang aning maong kalihukan. Salamat kaayo kang Ma'am Daisy Brown nga kung makalugar siya, magpadala na siya, no, o para aning maong kalihukan. Sa mga individual pod nga muhatag nato personal nila, no, gikan sa ilang mga bulsa alang nining mao nga katuyuan. Salamat kaayo ninyo. Salamat pod sa panag-uban labi na gid atong kagahapong adlaw, Lunes didto mi sa Pitugo, kauban ang arsobispo ang mga batan-ong kaparian yang clergy gathering namo, no, dito sa Pitugo. Salamat kaayo, no, Pads Rolly sa pag-arrange tungod kay taga didto man si Father Rolly sa Pitugo. Yan ngadto mi sa kining tuwingan na to, Turtle Island ba to, no? Nangligo dito. Salamat kaayo sa panag-uban. Ug nanghinaot ko nga mulambo pa kining panagsuod ug panagsandurot sa mga kaparian nga mga batanon. Dili lang mga batanon kundi sa tibuok Presbyterium sa Archdiocese of Ozamis. Magampo sa tagdugang bukasyon sanglit karong simanaha atong Domingo magod, World Day of Prayer for Vocations. Tungod kay mao tong adlaw nga magampo ta og dugang pang mga pari, mga relihiyoso nga moalagad sa simbahan. So katong mga batanon nga naminaw karon nya dunay nabati diha nga tawag sa pag-alagad sulod na sa seminaryo, no. Sulod na seminaryo duula si Father Daryl Rosales ang ato ang vocation director o si Father Diding Aguilar ang ato ang
rektor sa college seminary niya. Pwede po duulo na to ng ubang mga kaparian diha kauban ni Father Diding, si Father Sir Menard Pangilinan, ang ilahang Dean of Studies, niya si Father Alcher Bukia, ang ilahang Prefect of Discipline, niya si Father Mario Magkanamsad, ang parispris sa parokya sa Banyadero. Pwede sa nasang ingnon duulo, no? Katong mga dunay na bati nga tawag sa pagkapari. Katong mga lagyo, adto ay inyuhang padrikura, no, aron nga matabangan mo kung ugaling doon na mo'y nabati nga tawag sa pagkapari o pagkamadre dinhi sa atong archdiocese, no. Ani lang sa tadinhi, no, kay kulang man atong mga pari dinhi og mga madre sa sa archdiocese. Kanara, no, salamat kaayo. Mga igsoon ko diha ni Kristo dinhi na lang kukutob, ayog kalimot ang pulong sa Dios ang ayan gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, isama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon, bisan kunting init dili gayud malaya, og timpo sa tingbunga, muhatag sa kanunay mayong bunga. Igsoon, ugma na usab, uban sa panabang ug pangamas atong mahang inahan si Santa Maria, atong gitawag mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay, igsoon.